अमिताभ बच्चन की जो खुदा गवाह मूवी है ना, वो इधर ही शूट हुआ है। गाड़ी की चाबी दे। पूरा अरावली हिल का व्यू है। ये पूरी अरावली पर्वत है, वो जयपुर सिटी है, वो जल महल है, वाटर पैलेस और वाटर टैंक है। वाटर टैंक एक 40 फुट गहरा एक टैंक बना हुआ है वाटर टैंक। उसके नीचे राजा मानसिंह खजाना छुपाया करता था। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने इस किले पे रेड डाली थी, जो यहाँ से 7 ट्रक भर के खजाने के लेके गई थी यहाँ से। अहमदाबाद घूमने जाए, अहमदाबाद जाओ, वो अहमदाबाद। ভৌতিক ভানগড় কেল্লা দেখে হাওয়া মহল হয়ে জলমহলে পৌঁছলাম। হাওয়া মহল ও ভানগড় কেল্লা আগের দুটো পার্টে দেখে নেবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। 1799 সালে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং হাঁসের শুটিং ভ্রমণের জন্য একটা শিকারের লজ হিসাবে তৈরি করেছিলেন এই জলমহল। 18th সেঞ্চুরিতে অম্বরের মহারাজা সওয়াই জয় সিং দ্বিতীয় এটি পুনর্নির্মিত এবং আকারে অনেক বড় করে নির্মাণ করেন। আরাবল্লী পাহাড়ের ধারে জলমহল রাজা বিনোদনের জন্য রানীকে নিয়ে এখানে চলে আসতেন। এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে এখানে কোনো গরম লাগে না। চাঁদনি রাতে এই মহলের সৌন্দর্য আরো অপূর্ব হয়। লাল বেলে পাথরে নির্মিত জলমহল রাজপুত স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত একটা 5 তলা বিল্ডিং, যার মধ্যে জলের ওপরে 1 তলা এবং জলের নিচে 4 তলা নিমজ্জিত আছে। 300 একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত প্রাসাদটার সর্বোচ্চ গভীরতা 4.5 মিটার। বাইরে থেকে দেখলে এর কোনো টিকিট লাগে না, কিন্তু জলমহলের ভেতরের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা নাহারগড় ফোর্টের দিকে যাচ্ছি। नाहरगढ़ फोर्ट बनवाने वाले राजा थे राजा सवाई माधो सिंह राजा ने बनवाया था। उनकी 9 रानियां थी। 9 रानियों के लिए उन्होंने रहने के लिए 18 रूम बनाए थे सर। 18 रूम, 9 समर टाइम के, 9 विंटर टाइम के सर। और वहाँ पे एक वैक्स म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें 38 स्टेचू है वैक्स के, सेलिब्रिटियों के और जो भी कार्टून जो फेमस है, जैसे डोरेमोन वगैरह, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, उनके कार्टून के वैक्स के स्टेचू है। और वहाँ पे एक शीश महल बना हुआ है, जिसका फ्लो भी शीशे का है, पूरा चारों तरफ से शीशे का है। और नाहरगढ़ फोर्ट से पूरे जयपुर का व्यू दिखता है सर, पूरा सिटी दिखेगा ऊपर से सर। नाहरगढ़ फोर्ट, इंग्लिश में नाहरगढ़ फोर्ट को कहते हैं टाइगर फोर्ट। नाहर मतलब शेर को कहा जाता है सर। राजस्थानी लैंग्वेज में नाहर को शेर को नाहर कहते हैं। तो इसलिए हिंदी में नाहरगढ़ किला और इंग्लिश में टाइगर फोर्ट। ये पूरा जंगल एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है सर पूरा। तो यहाँ पे लेपर्ड ज्यादा है सर। लेपर्ड होते हैं ना, वो ज्यादा है यहाँ पे। দুর্গটার প্রথম দিকে নাম ছিল সুদর্শনগড়, পরে নাহারগড় নামে পরিচিত হয়। অর্থ হলো বাঘের আবাস। এখানে জঙ্গলে এখনো চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায়।
আমরা নাহারগড় দুর্গে এসে গেছি। রহস্যময় কেল্লাগুলোর মধ্যে একটা হলো নাহারগড় কেল্লা। আমের কেল্লাকে সুরক্ষিত রাখতে 1734 সালে জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা সওয়াই জয় সিং দ্বিতীয় দ্বারা নাহারগড় দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে 1868 সালে নাহারগড় ফোর্টকে আরও বিস্তৃত করে জয়গড় ও আমের ফোর্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। দুঃখ আরাবল্লী পাহাড়ে গৌরবময় নাহারগড় দুর্গের অবস্থান। মূলত এটি একটা প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ ছিল। এই ফোর্টের উচ্চতা 213 মিটার বা 700 ফুট। প্রবেশের সময় সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। এন্ট্রি ফি 50 টাকা। এখানে রেস্টুরেন্টও আছে। এখানে বাউরি বা জলাশয় আছে, যেখানে বৃষ্টির জল জমা হতো এবং বিভিন্ন ক্যানেলের মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে পিউরিফাই করে পানীয় জলের উপযুক্ত করা হতো এবং পন্ড বা বাউরিতে এসে জমা হতো। তারপর সেখান থেকে সবাই পানীয় জল নিত। সেই পানীয় জল রাজপ্রাসাদের উপরেও উঠত। দুর্গে প্রবেশের মুখে দুটো কামান রাখা আছে। নাহারগড় দুর্গ রাজস্থানী ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে একটা অসাধারণ দুর্গ। দুর্গের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে একটা হলো মাধবেন্দ্র ভবন, যা মাধব সিং দ্বারা নির্মিত, যা রাজপরিবারের রাজা তার 9 রানীদের জন্য রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন একই রকমের ডিজাইনের। 9 রানীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন আবাস ওপরে এবং শীতকালীন আবাস নিচে। প্রত্যেকের ওপরতলা এবং নিচতলা মিলিয়ে 9x2 18টা থাকবার ঘর একই রকম ডিজাইনের করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক রানীর মহলের নাম আলাদা আলাদা। প্রত্যেক ঘরে শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, টয়লেট, বসবার ঘর ছিল। সব রানীরই আলাদা আলাদা। প্রত্যেকের ঘরের সাথে প্রত্যেকের দাসীরও ঘর ছিল। 2জন পাটরানীর মহল যেমন একদম ওপরের তলায় আছে, তেমনি নিচের তলায় আছে এবং রাজার প্রাসাদও আছে। এইসব ঘরের ভিতরের কারুকার্য খুব সুন্দর। মাঝখানের উন্মুক্ত স্থান দেওয়ানিয়াম। রাজা তার প্রজাদের সাথে সভা করতেন। রাজা যখন 9 রানীর যে কোনো একজন রানীর ঘরে যেতেন, তখন সেই পথ ছিল ভুলভুলাইয়া পথ। অর্থাৎ কোন রানীর ঘরে প্রবেশ করবেন রাজা, তা কেউ যেন আগে থেকে টের না পায় এবং কোনো দাসী বা অন্য রানীরা রাজাকে দেখতে পেত না বা জানতেও পারত না সে কোন ঘরে আছে। তাই সেই প্রবেশের পথটা ছিল একান্ত রাজার। রানীদের মধ্যে একতা বা ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত যাতে না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। নিচে কোনো অনুষ্ঠান হলে ওপর থেকে রানীরা জালনা দিয়ে দেখত। জনপ্রিয় বিশ্বাস হলো নাহার, এখানে নাহার সিং ভূমিয়া নামের রাঠোর রাজপুত্রকে বোঝানো হয়েছে। নাহার সিংয়ের মৃত্যুর পর এখানে তার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতো। তার আওয়াজ, হাসি, কান্না শোনা যেত। একটা ভৌতিক কেল্লায় পরিণত হয়েছিল।
নাহার সিংয়ের আত্মা জায়গাটাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল এবং দুর্গ নির্মাণে বাধাগ্রস্ত করেছিল। তার আত্মাকে শান্ত করার জন্য দুর্গের মধ্যে নাহারের স্মৃতিতে একটা মন্দির নির্মাণ করার ফলে নাহার সিংয়ের আত্মা প্রশান্ত হয়েছিল। এরপর থেকেই নাহার সিংয়ের নামে পরিচিতি পাবার জন্য নাহারগড় দুর্গের নামকরণ হলো। আমরা দিনের বেলায় দেখাতে সেসবের ভূতের ভয়ের কোনো বালাই নেই। রাজপ্রাসাদের ভিতরের কারুকার্য অপূর্ব। সিঁড়ি দিয়ে ফোর্টের ছাদ থেকে জয়পুর শহরকে খুব সুন্দর দেখবেন এবং রানীদের প্রাসাদের যে ছাদ একসঙ্গে লাগানো সেটাও দেখতে পারবেন। নাহারগড় কেল্লা এখনো পর্যন্ত হামলাকারীদের হাত থেকে বেঁচে আছে। তবে এখন ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার নেই। তবে যারা সন্ধ্যের সময় বা রাতে এই দুর্গ দেখবেন, আরাবল্লীর জঙ্গল, চিতাবাঘের গল্প বা বিশাল দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে একটু হলেও গা ছমছম করবেই। ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শীষমহলের এন্ট্রি ফি আলাদা আলাদা পে করতে হবে। এই মিউজিয়ামের আর একটা বিভাগ আছে, সেটা হলো শীষমহল বা আয়নার প্রাসাদ। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের প্রায় 2.5-3 লক্ষ মিলিয়নেরও বেশি কাচের টুকরো ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। কাচের টুকরো দিয়ে বিভিন্ন নকশা, ঝাড়বাতি প্রভৃতি হস্তশিল্প এখানে দেখতে পারবেন। তবে ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শীষমহলের ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষেধ। ওয়াক্স মিউজিয়ামে কর্তৃপক্ষের ক্যামেরাতে বিভিন্ন মোমের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারবেন। তার জন্য আলাদা করে টাকা দিতে হবে। ছবি তোলার পর যে ছবিগুলো আপনি নেবেন, আপনার মোবাইলে সেই ছবিগুলো পাঠিয়ে দেবে। 2016 সালে অভিনেতা গোবিন্দা দ্বারা মোম জাদুঘর বা ওয়াক্স মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হয়, যা দুর্গের প্রবেশপথেই অবস্থিত। দুর্দান্ত পর্যটক আকর্ষণ স্থান। 35টার বেশি মোমের মূর্তি আছে। জয়পুর ওয়াক্স মিউজিয়ামের মধ্যে সচিন তেন্ডুলকর থেকে অমিতাভ বচ্চন, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির মোমের মূর্তি আছে। এখানে জয়পুরের অ্যালবার্ট হল মিউজিয়াম, হাওয়ামহল, জলমহল প্রভৃতি স্থাপত্যের মডেল করে রাখা আছে। ওয়াক্স মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাজস্থানী পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো ইত্যাদি দেখতে পারবেন। अहमदाबाद घूमने जाए, अहमदाबाद जाओ वो अहमदाबाद, दिल्ली से आ गई, मुंबई से आ गई अहमदाबाद। जादू नहीं है, सब मेरे हाथों की ट्रिक है, शुरू से देखो। देखिए दादा, अपना नाहरगढ़ का किला हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अपन चल रहे दादा जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जो है वो राजा का किला है अभी भी। उसमें पहले जैसे राजाओं के टाइम पे राजा मानसिंह जो थे वो रहते थे आमेर के किले में, और उनकी जो सेना थी ना राजा की, वो रहती थी जयगढ़ के किले में। जयगढ़ का किला जो था सेनाओं का किला था। जयगढ़ के किले में रखे दुनिया की सबसे बड़ी तोप कनन,
और वो तोप चली थी, राजा मानसिंह हुए थे उनके होने पे चली थी, और तोप का ट्रायल भी था। जब वो तोप चली थी तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके गिरा था उसका गोला। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव है एक चाकसू, वहां जाके गोला गिरा था, और इतना नीचे जाके गिरा था गोला, तो जमीन के क्या ऊपर पानी आ गया। आज भी वहाँ पानी भरा हुआ है, तालाब बन गया वो। और जिसने चलाई थी ना वो तोप, उसकी डेथ हो गई थी सर चलाते ही। उसके दिमाग की नस फट गई थी जब तो तोप की जो आवाज हुई थी ना, गूंज, उससे उसकी डेथ हो गई थी, उसकी दिमाग की नस फट गई थी। उसके बाद वो तोप कभी चली नहीं। अब वो तोप भी देखने का जयगढ़ के किले में तोप है। अभी आपको आगे चलते हैं, जयगढ़ का किला दिखाते हैं। वो व्हाइट कलर का टीन सेट दिख रहा है ना, उसके नीचे ही तोप रखा हुआ है। और करीब चलेंगे जब और दिखेगा। अभी चलते हैं। वो सामने फ्लैग दिख रहा है ना आपको, ये डबल फ्लैग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जयपुर का राजा जब जयपुर में होता है तो ऐसे डबल फ्लैग लग जाता है, और जब वो जयपुर से बाहर होता है तो सिंगल फ्लैग लग जाता है, जिससे जयपुर वासियों को सिग्नल पता चल जाता है राजा जयपुर में है या बाहर है। तो अभी जयपुर में इसलिए डबल फ्लैग लगा हुआ है। और ये टीन सेट दिख रहा है सामने, इसी के नीचे कनन रखिए तोप भी है। और यहाँ तक आपको पैदल गेट से आना पड़ेगा, बहुत लंबा गेट से आना पड़ेगा। इसका एक मेंबर का टिकट है 150 का। জয়গড় দুর্গ জয়পুর শহর থেকে প্রায় 11 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নাহারগড় ফোর্ট ও আমের ফোর্টকে সুরক্ষিত রাখতে আরাবল্লী পর্বতে 1726 সালে মহারাজা সওয়াই জয় সিং দ্বিতীয় জয়গড় দুর্গটা নির্মাণ করেন। জয়গড় দুর্গ লাল বেলে পাথর দিয়ে তৈরি এবং 3 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে 1 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এন্ট্রি ফি 150 টাকা প্রতিজন। আমের ফোর্ট ও জয়গড় ফোর্টের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পথ বা সুড়ঙ্গ রয়েছে আক্রমণের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য। জয়গড় দুর্গ চিল্কা টিলা নামেও পরিচিত। বিশ্বের বৃহত্তম কামান জয়ভান কামান এই জয়গড় দুর্গেই রয়েছে, একটা ওয়াচ টাওয়ারও রয়েছে। पूरा अरावली हिल का व्यू है, ये पूरी अरावली पर्वत है, वो जयपुर सिटी है, वो जलमहल है, वाटर पैलेस, ठीक है। और जब दुश्मन अटैक करते थे तो राजा लोगों के सिपाही यहाँ से गरम तेल और गरम पानी ये फेंका करते थे, और इनों में से तीर चलाया करते थे, एरो फेंका करते थे यहाँ से। अमिताभ बच्चन की जो खुदा गवाह मूवी है ना, वो इधर ही शूट हुआ है। जो जेल बताया है खुदा गवाह मूवी के अंदर, जेल के अंदर जो कैदी पत्थर तोड़ते हैं ना, वो इस जगह को तोड़ते हैं, इन चट्टानों को तोड़ा जाता है वो। और जब वो तोप चलाई थी जिसने, ये तोप आप देख के आओ, ये तोप जो चलाई थी ना जिसने फायर करा था, उस टाइम यहाँ पानी भरा रहता था, तो उसको यहाँ पे पानी में जंप लगाना था। उसने जंप लगाया लेकिन निकला मरा हुआ, क्योंकि उसके दिमाग की नस फट गई थी तोप की फायर होने से, आवाज गूंज होने से उसके दिमाग की नस फट गई थी, तो वो यहाँ से मरा हुआ निकला था पानी में से। अब इसके बाद अपन चलेंगे जहाँ देखेंगे वाटर टैंक और म्यूजियम, जहाँ पे म्यूजियम के अंदर राजाओं के फोटोज हैं और हथियार हैं, वो देखेंगे अब अपन। और वाटर टैंक है, वाटर टैंक एक 40 फुट गहरा एक टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक। उसके नीचे राजा मानसिंह खजाना छुपाया करता था। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने इस किले पे रेड डाली थी, जो यहाँ से 7 ट्रक भर के खजाने के लेके गई थी, यहाँ से सीधा दिल्ली लेके गई थी। दिल्ली और जयपुर पूरा हाईवे सीज कर दिया था, बंद कर दिया था, सिर्फ वो ट्रक चल रहे थे, खजाने के लेके गई थी यहाँ से। जो राजाओं के पास काम करते हैं ना लोग, वो लोग आज भी यहाँ रहते हैं। जो गार्ड्स है ना, वो इन रूमों में रहते हैं। ये रूम देख रहे हो ना आप लोगों के, इन रूमों में रहते हैं। अभी वो सर्विस पे है, हाँ, गार्ड लोग इनमें ही रहते हैं। ये देखो उनके कपड़े वगैरह सूख रहे हैं,
ये सब इसी में रहते हैं। ये उनकी बाइक खड़ी है, वो सामने वाले रूम सब इसी में रहते हैं वो लोग। और ये आप जो लाइन देख रहे हो ना, इसे वाटर लाइन कहते हैं, वाटर लाइन। और वो सामने वाटर टैंक है। तो ये पूरा पहाड़ियों का पानी इन लाइनों के द्वारा जाता था और इस वाटर टैंक में जाता था। यहाँ पे 3 वाटर टैंक है। 2 वाटर टैंक है कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए, और एक वाटर टैंक था जो ये वाला वाटर टैंक है, ये 40 फीट गहरा वाटर टैंक है, ये पानी पीने के लिए था। अब इसके नीचे राजा मानसिंह, इसमें एक सुरंग बनी हुई है जो आमेर किले से मिलती है। उस सुरंग के अंदर से राजा मानसिंह आता था और राजा मानसिंह की सेना आती थी और खजाना यहाँ से छुपा के और वापस महल में चल जाते थे। खजाना लाते थे, जहाँ पे भी जंग जीत के आते थे ना राजा मानसिंह, वहां से खजाना लेके आते थे और वहां के आर्टिस्टों को लेके आते थे। तो जयपुर आर्टिस्ट सिटी इसलिए बनी है। जेम सिटी भी जयपुर को कहा जाता है और आर्टिस्ट सिटी भी कहा जाता है और पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो आइए अब आपको मैं वाटर टैंक दिखाता हूँ। 40 फुट गहरा है ये, 81 पिलर्स पर टोटल टिका है। 138 फुट लंबाई चौड़ाई है इस टैंक की। 60 लाख गैलन पानी का भराव है। 7 लाख गैलन जी, 10,000 आदमी पानी पी सकते हैं 2 साल तक के लिए। तो ये फर्स्ट मान सिंह जी थे। तो अरे बात सुन लो, इधर में सच कह रहा हूँ, सुन तो लो। ये फर्स्ट मान सिंह जी थे, तो अकबर के सेनापति थे फर्स्ट मान सिंह। ये काबुल से मुगल से जीत के लाते थे, लूट के लाते थे, इन टैंकों में डाला करते थे खजाना। तो 1976 के अंदर आपने सुनोगा इमरजेंसी लगाई थी यहाँ, दिल्ली जयपुर क्लोज किया था यहाँ। इसमें पूरी आर्मी आई थी, आर्मी के अलावा किसी को नहीं आने दिया था। तो उसका 60 लाख गैलन पानी निकाला, पानी के नीचे तय खाने बने थे। तो आर्मी ने तो बताया कुछ मिला नहीं है इसके अंदर। पेपर वाले बोले 7 ट्रक लेके गई है वो। तो हमने लिख दिया इसमें कुछ मिला नहीं है, तो लिखने का हुआ। জয়গড় দুর্গে জলের ট্যাঙ্কের নিচে ধনরত্ন চাপা ছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যে মুঘল শাসনকালে রাজা মান সিং আফগানিস্তানে একটা অকল্পনীয় সোনার ভান্ডার পেয়েছিলেন এবং তা ভারতে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং 16 শতকে আম্বের ফোর্টে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী এই বিশাল গুপ্তধন খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছিলেন যে জয়গড় দুর্গে কোনো গুপ্তধন পাওয়া যায়নি, মাত্র 230 কেজি রূপা পাওয়া গেছে। জয়গড় দুর্গে যে জলের ট্যাঙ্ক আছে তা লম্বায় 158 ফিট, চওড়ায় 138 ফিট এবং গভীরতা 40 ফিট। 60 লাখ গ্যালন জল স্টোর করে রাখা হতো। বড় ট্যাঙ্কের পিছনে আর একটা ছোট ট্যাঙ্ক আছে যেটা 69 ফিট লম্বা, 52 ফিট চওড়া এবং গভীরতা 52 ফিট। এবার আমরা এসেছি জয়পুর ফোর্টের মিউজিয়ামে। এখানে মানসিংয়ের সময়কালীন বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র তোপ প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। अरे यार इधर देख रहे हैं। अरे हाँ बड़ा सुंदर है। अरे अरे জয়পুরের জলের ট্যাঙ্কের কাছে এই দোকানটা রয়েছে। এখানে পেয়ে যাবেন জয়পুরি শাড়ি, ড্রেস, বেডশিট, জুয়েলারি, রাজস্থানী পুতুল, বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রভৃতি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্টস করবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।
পরবর্তী পার্টে দেখুন জয়পুরের পান্না মিনা কুণ্ড এবং জয়পুরের আমের ফোর্ট।